Hi class, good morning. How are you? I hope that all of you are fine. Okay, today we will learn about chapter 2. Why don't you visit Seattle? Okay, this is the purpose of the teaching learning process. Setelah mempelajari bab 2, kalian diharapkan untuk dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan if dengan imperatif, can, and should. After that, setelah itu kalian diharapkan untuk dapat menyusun teks, ya, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis menggunakan if clause. Next, here is the concept of this chapter, the material in this chapter. The first is suggesting others, menyarankan sesuatu kepada orang lain, and then doing a future activities, melakukan kegiatan di masa yang akan datang, and then to do a certain description such as visiting a place, knowing someone, buying things. Mendeskripsikan seperti mengunjungi sebuah tempat, memperkenalkan seseorang, dan membeli benda. Okay. In this chapter, we will learn about if clause, conditional sentence for the language feature. Okay. Okay, class. Conditional sentence atau kalimat pengandaian. I will give a brief explanation about conditional sentence because we have learned it in the last semester in grade 2. Kita udah belajar tentang conditional sentence di kelas 2, di kelas 11. Jadi Mem hanya akan menjelaskan sedikit aja, just for remind you about this. Okay. Conditional sentence consists of two clauses. The first one is if clause, and then the second one is main clause. Atau kalau di sini ditulis dia result, ya, condition plus result. Then conditional sentence consists of four types. The first one is zero conditional, and then first conditional or type 1, second conditional or type 2, third conditional or type 3. Okay, zero conditional or we call it general truth, kebenaran umum, ya, scientific facts. Jadi ini nggak bisa disangkal kebenarannya. Okay, the condition always has the same result. Jadi katanya hasilnya itu sama. Mau bagaimanapun kondisinya itu always has the same result, hasilnya sama. First conditional or type 1, a possible situation in the future. Ini kemungkinannya masih bisa terjadi di masa yang akan datang. Second conditional, hypothetical or unlikely situations, or unreal or improbable situation now or in the future. Unreal, udah nggak nyata, tidak mungkin terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Sedangkan the third conditional or type 3, the person is imagining a different past, imaginary situation that did not happen. Jadi ini tidak terjadi baik di masa sekarang, ya, terlebih di masa sekarang. Ini tidak terjadi di masa yang lalu. Oke. Kita lihat contohnya dan juga patternnya. The pattern of the zero conditional, you can see present simple for the condition or if clause, and then for the main clause we use present simple. For example, if you stand in the rain you get wet. Jika kamu berdiri di
tengah hujan, kamu akan basah. Itu kebenaran umum. Oke? Kamu tidak mungkin tidak basah kalau kamu berdiri di tengah hujan. And then if you heat ice, it melts. Jika kamu memanaskan es tersebut akan mencair. That's the general truth. Itu kebenaran umum. Next, the first conditional or type 1. Kemungkinannya masih terjadi di masa yang akan datang. The pattern present simple, and then for the result we use future, will or won't. Won't itu singkatan dari will not plus verb. If it rains, we will cancel the trip. Jika hujan, kita akan membatalkan perjalanan. Oke. Jadi faktanya masih mungkin terjadi perjalanan tersebut kalau tidak hujan. Tapi kalau hujan, perjalanannya akan batal. Next, if you study, you will pass the exam. Jika kamu belajar, kamu akan lulus ujian. Oke, masih mungkin terjadi ya. Kamu masih mungkin lulus, ya. Kamu bisa aja lulus, bisa aja nggak lulus. Kalau kamu belajar berarti kamu lulus. Kalau kamu nggak belajar, ya nggak lulus. Something like that. And then the second conditional, type 2, ya. For the pattern, we use past simple. Okay, past simple atau simple past. And then for the main clause, we use verb plus verb. For the example, if I won the lottery, I will travel a lot. Jika saya menang lotre, saya akan jalan-jalan. Okay? Faktanya, saya tidak menang lotre. Dari mana kita tahu? If I won. Won di sini dia pakai simple past. Kalau pakai win tadi itu masih mungkin terjadi, tapi karena pakai won itu in the past. Oke. Jadi faktanya dia tidak menang lotre dan dia tidak jalan-jalan. Next, if they sold their house, they will be rich. Oke, jika mereka menjual rumah mereka, mereka akan kaya. Faktanya mereka tidak menjual rumah mereka dan mereka tidak kaya. Okay, next, the third conditional. You can see the pattern. We use past perfect, yeah. And then for the main clause, we use would have plus past participle. Past participle itu verb 3, ya. For example, if you had studied, you will have passed the exam. Jika kamu telah belajar, kamu pasti sudah lulus. Faktanya, kamu nggak belajar dan kamu nggak lulus. And next, if I hadn't been sick, I would have gone to your party. Jika saya nggak sakit, saya udah pergi ke pestamu. Faktanya, saya sakit, oke? Dan saya tidak pergi ke pestamu. Oke, next. Okay, I will explain about the function of conditional sentence. Okay, there are 5 functions of conditional sentence. The first is reminder. It's for reminder. Reminder itu mengingatkan. Jadi you can see here, class, in if clause we have the pattern if plus simple present, and then for the main clause the pattern is have to, has to or must plus infinitive plus complement. Okay, I'm sure that you still remember who use have to and has to. Mem yakin kalian masih ingat siapa yang gunakan have to, siapa yang menggunakan has to. Kalau have to itu subject I, you, they, we, and names of people, ya. Nama orang lebih dari satu, kita pakai yang namanya have to. Sedangkan has to itu yang pakai she, he, it, and name. Nama orang satu pakai yang namanya has to. Okay, for example, if you want to pass the exam, you have to study harder. Jika kamu mau lulus ujian, you have to, kamu harus belajar keras. Jadi have to, has to itu sama dengan must. Okay,
And then the second example, if you don't want to be late, you must go earlier. Jika kamu tidak ingin terlambat, kamu harus pergi lebih cepat. Ya, ini dia. Must go earlier. Oke, itu mengingatkan. Reminder. Next, suggestion. Menyarankan. Oke, the pattern of the if clause is same. Oke, sama rumusnya. If plus simple present. And then for the main clause, there's why don't you? Kenapa kamu enggak? Should. Oke, seharusnya. Ought to juga itu seharusnya. And then plus infinitive plus complement. Infinitive itu kata kerja dasar ya, plus complement pelengkap. For the example, if you want a good price, why don't you go to the factory outlet? Jika kamu mau harga yang bagus, kenapa kamu nggak pergi ke outlet ya? And then if you don't want to get sick, you should take a break and get some rest. Jika kamu nggak mau sakit, kamu seharusnya berhenti dan istirahat. Okay, you can see here. Why don't you go to the factory outlet? Itu dia suggestionnya. And then you should take a break and get some rest. Okay, should. And then why don't you go? Next, the function number 3 is imperative atau perintah. The pattern for the if clause is same, and then for the main clause we use infinitive, verb one without tanpa embel-embel apapun, infinitive, tidak ada to infinite to-nya ya. Jadi dia kata kerja pertama yang bear and then plus object. For example, if you want to be the chair of OSIS, offer, itu dia infinitive, tawarkan. Offer a good program to improve the school environment. Jika kamu mau jadi ketua OSIS, tawarkan program yang bagus untuk meningkatkan kualitas sekolahmu. Okay, chapter 2. If you don't want to be wet, get the umbrella. Jika kamu nggak mau basah, nih, ambil payung itu atau pakai payung itu. Okay, next, the third function. Fungsi yang keempat is general truth or type 0, seperti yang udah Mem jelaskan sebelumnya. We use if plus simple present. For the main clause we use simple present or simple future. Look at the example. If you are 17 years old, you are allowed to have an ID card. Okay? Jika kamu 17 tahun, jika kamu berusia 17 tahun, okay, kamu diizinkan memiliki KTP. Oke, itu fakta ya, general truth. Kamu boleh punya KTP kalau kamu sudah 17 tahun. And then, if you don't water the flowers, they die or they will die. Jika kamu tidak menyiram bunga itu, they die. They refers to the flowers. Okay? Mereka mati. Mereka di sini merujuk ke bunga. Mereka akan mati. Itu faktanya. Kalau bunga nggak disiram, mereka bakal mati. Apalagi nggak turun-turun hujan. Okay? The last function is dream or type 1. The pattern is same. For if clause is same, and then for the main clause we use simple future tense. Okay, example 1. If I have a lot of money, I will build a big house. Jika saya punya banyak uang, saya akan membangun rumah yang besar. Oke, ini impian, mimpi ya. Jika saya punya banyak uang, saya akan jalan-jalan keliling dunia. Itu dia, itu dream. Type 1, masih mungkin terjadi. Oke, masih mungkin terjadi di masa yang akan datang. And then the second example, if you come to Bali, I will meet you there. Jika kamu datang ke Bali, saya akan menemuimu di sana. Masih mungkin terjadi ya,
Kalau kamu datang ke Bali, aku akan jumpai kamu di sana. Okay, that's the explanation about the conditional sentence. I will make another video for the next material in this chapter. It's about why don't you visit Seattle. Okay, goodbye class. See you.